अस्सलामुअलैकुम सामीन, 4 रबीउल अव्वल है, 1 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आज की ख़बरों की शुरुआत दारुल उलूम फलाह दरैन तरकेसर गुजरात के शोबा तजवीज़ के उस्ताद क़ारी अब्दुल अज़ीज़ देवलवी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इस तिलावत के लिए हम मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के इसी शोबे के उस्ताद क़ारी मसूद फलाही मज़ाहिरी के निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة
هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من
بل يعبدوا